हेलो हेलो चेक हेलो आज मैं पुणी थोड़ा गोटे नो भिड नहीं आसली बहुत दिन होगा मुझे वीडियो अपलोड करनी और कहीं अपलोड करनी से तो अलग कथा किंतु गोटे गोटे टाइम आसी जोटि मत इच्छा होची वीडियो बन कर लोक मान जनवा नितांत आवश्यक बोली मुझे मन करुँचे से वीडियो गुड़ाक बनाऊँगी। तो आज वीडियो बनइबार उद्देश्य है बहुत आम भितर जो पिला माने एबे जेटी हो गला बा आमर जो जूनियर टीचर स्कीमेटिक रिक्रुटमेंट बाहरी थिला एग्जाम सरला मेन लिस्ट बाहरला सबकि सरला फाइनाली पिला माने जॉइनिंग करने जाऊँगी स्कूल चॉइस लुकिंग स्कूल चॉइस तेणु पिला मानकु सेटा केबे बाहर को स्कूल पाइले सेटा से अपेक्षार अच्छा तेणु से अपेक्षाटी कह जाए 12/9 तार माने ए मास 12 तारीख पर्यंत से अपेक्षा करवा दरकार किंतु ता पूर्व बहुत पिला आशा कर कहीं आसुनी कहीं आसुनी सेमती हे पिला माने व्यस्त हो गले किंतु मु एतकी एश्योर कर समस्त को जन देवा चाहूँगी जो पिला माने सिलेक्टेड हो तुम मैंने बेसी व्यस्त हुआ ना कारण तुमर आहरी भी 12 दिन टाइम अच्छी तेणु से भितर सरकार तांकर कार्यटी तो समस्त जान सरकार तांकर कार्य केते धीमे धीमे करते तेणु से टाइम टी से लंबा नहीं तेणु धीमे धीमे तुम मानक 12 तारीख पखापाखि भितर तुम फाइनाल मेल लिस्ट बा जो स्कूल जो मैंने पाइल से तुम मैंने पाइपर तेणु बेस व्यस्त हुआ ना 12 तारीख पर्यंत अपेक्षा कर तुम सबकि एवं सेकेंड जिनसटी मुझे तुमको जनवाई चाहूँगी सिलेक्टेड पिला मान कथा तो कहली केवे सुधा तुम फाइनाल मेल लिस्ट बा फाइनाल लिस्ट तुम पाइपर एवं से भितर ही तुम जॉइनिंग डेटा अनाउंस हो से जॉइनिंग लेटर तुम पाइज और से अनुसार तुम मैंने जॉइनिंग करन सेकेंड जिनसटी हूँ तुम मैंने जॉइनिंग जो पिला मैंने सिलेक्टेड हो गले से तो जॉइनिंग करगले तापर जो बड़कार हो पोस्ट आम पाखापाखि जाचु 4,000 ରୁ 4,500 पाखापाखि वैकेंसी रेल लिस्ट पर समस्ते जानते सिलेक्टेड पिला हूँ बा नॉन सिलेक्टेड पिला हूँ बा जिते जन सिलेक्टेड लीडर हूँ बा नॉन सिलेक्टेड लीडर मैंने हूँ समस्ते जानते पाखापाखि 4,000 4,500 वैकेंसी रोचे कहीं रोचे केमती रोचे से विषय मुझे कहूनी बहुत लोग से कही सारी बा तुम मैंने जान किंतु मोर कहबार उद्देश्य है ये सेकेंड मेल लिस्ट आसब ना नहीं जो 4 ରୁ 5,000 4 ରୁ 4,500 वैकेंसी रोचे सेकेंड मेल लिस्ट आसब ना नहीं मु सत कथा जदि कहवाई चाहूँगी एबे एमती सिचुएसन हो जाए ओजे टी जोटा आम कहूँ ओडिशा जूनियर टीचर एस्पायरेंट एसोसिएशन जोटा थिला एबे सेटा बदली जाइए ओडिशा जूनियर टीचर एसोसिएशन 2023 तेणु कहीं केमती से गुड़ा तो ग्रुप रे तुम देखीच से मुझे से जिन देखली मन मन मुझे भाविली ओजेटी जो लीडर मैंने अच्छा ओडिशा जूनियर टीचर एस्पायरेंट एसोसिएशन जो लीडर मैंने अच्छा से मैंने ही पुणी अच्छा ओडिशा जूनियर टीचर एसोसिएशन 2023 लीडर ता माने बुझा कथा है या जे ओजेटी जोटा आम कहूँ ओडिशा जूनियर टीचर एस्पायरेंट एसोसिएशन मान ग्रुप से कन्वर्ट होकर ओडिशा जूनियर टीचर एसोसिएशन 2023 तेणु भावतु ओजेटी आम जो भावुलु एस्पायरेंट मान काम करुँचे सेटा केवल सिलेक्टेड पिला मान काम करुँचे मुझे कहबी जे सेकेंड मेल लिस्ट बा सेकेंड थर्ड जो मेल लिस्ट आसपाई तुम मैंने भावुच सेटार आसबार आशा बहुत कम हो गलानी आसब बोली केबे ओजेटी रो टेलीग्राम ग्रुप हो कि कौन भिसी से डिस्कस करा जाउ नहीं एबे कौन करा जाउछि ना एबे करा जाउछि एई प्रोसेस टी केमती सरी गला परे नेक्स्ट पेज जेटी केमती आसीबो से विषय से माने कहउचंती आ एटा मो प्रथम रो कहितली जे सेकंड मेल लिस्ट विषय से माने लागबे नहीं से माने कहबे से जो बड़का वैकेंसी पोस्ट रहउछि सेटा को आ गोटे जो जेटी बाहरिबो सेटी ऐड करे सेटा तुम मानकु बाहर कर देबा तेणु मोर कहवा कथा जो मैंने बुझीपार बुझल आ जो मैंने यही कथा शुणी रागुच आ मुझे कहीपरि ना किंतु जोटा सत्य सत्य बहुत पिला माने कहबे जे ओजेटी ओडिशा जूनियर टीचर एस्पायरेंट एसोसिएशन एस्पायरेंट मान काम करुचे जो मैंने सिलेक्टेड होते
ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଓଜେଟିଏ ବା ଯୋଉଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ସେ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ୍ ପଡ଼ିଛି ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ 2023। ତେଣୁ ତାର ମାନେ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ସେଟା ଏବେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ବା ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା ବା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ ସେଟା ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ଥିଲା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, ଏବେ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଭାବି ପାରୁଛ ଯୋଉମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏଟା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ସେଟା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ, ତୁମମାନେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପରେ ଅଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ଏ ଗ୍ରୁପର ଯୋଉମାନେ ଲିଡର ଓଜେଟିର ଯୋଉମାନେ ଲିଡର ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଯୋଉମାନେ ଲିଡର ସେମାନେ ପୁଣି ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସୋସିଏସନର। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଭାବ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଜେଟି କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯଦି ଭାବ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଏ ଯୋଉ ଏବେ ଦେଖିବ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଓଜେଟିର ଆଶାଇବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ଯୋଉ ଲିଡର ମାନେ ଯାଉଥିଲେ କୋଉଠି ଯାହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଆ ହଉ ବା ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ ସେଠାର ଲେଟର ପ୍ୟାଡରେ ବା ଯୋଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, ଏବେ ସେଟା ଆଉ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଲେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ 2023। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରିବ ଯୋଉଟା ନୂଆ ଏବେ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେଟା କରୁଥିଲା କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ନାଁରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସେଇଟା ବଦଳି ଯାଇକି କଣ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ। ତେଣୁ ଭାବ ଏଟା ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ନା ଖାଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ ପିଲା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ରାଗିଲେ ବି କ'ଣ କରିବା, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଲି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଓଜେଟିର କ'ଣ କହିବି ଫ୍ୟାନ୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଓଜେଟି ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲି ନା ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି ସେଇ କଥା ଭାବି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେଟା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏଇଠି ଯିଏ ଲିଡର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଡର ଅଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ ଜିନିଷ କହିବି ଯୋଉଟାରେ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ବା ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ସେମାନେ ଲିଡର ବା କୋର କମିଟିରେ ରହିଲେ ଭଲ। ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସେମାନେ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନରେ ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ହେଇନଥିବେ ବା ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ଜବ୍ ପାଇଲେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଗଲେ ଏବେ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ ସେମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଲିଡର ସେମାନେ ହିଁ ଯଦି ରହିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତୁମେ ସେ କଥା ଭାବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କାମ କର, ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଜାଗାର ଲିଡର ହୁଅ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଗଲା ସେମାନେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଜାଗାରେ ରହିକି ସେମାନେ ଲିଡର ହୁଅ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ସେଇମାନେ ସେମ୍ ଲିଡର ରହିବେ ତାର ମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ এই ଭିଡ଼ିଓ, ହେଲେ ଲାଇକ୍ ହବ କି ନ ହବ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକିରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।